continue descent to 5,000 feet, QNH 1005, transition level 75, track miles 50. We continue descent 5,000 feet, QNH 1005. Correction and track miles 45. 45, thank you sir. Ok, bon, je rabote une petite chouchouille. Ouais. Et cette QNH? Eh bien, QNH cross-check passing 11,800 feet. Now. Check. Allez, 259, je vais l'aider. PS. Eh bien, il nous donne même la... Ouais, c'est bien, c'est pratique. La distance. Alors, l'ILS VTS identifié avec l'axe 039. Trusted à l'OpenS. Checked. Bon, t'arrêtes. Ouais, 39. Ouais. Le gars caché a dit votre veuillez remettre le dossier de votre fauteuil, ensuite votre tablette, le temps ensuite Faire la prod checklist. Allez, ouais. Prod checklist barre au ref. QNH 1005. QNH 1005, seatbelts. Oh non. Minimum. Barreau 210. Auto brake. Low. Engine mode cell. Non. Prod checklist complete. Merci. Ouais, j'anticipe un peu, 210, speed rentrer. Turn left direct to Kiev, I give you vectors in a while. Left direct to Kiev. Have Kiev. Check. Et 500 to go. Check. Et après, il faudra descendre à 3000. Yes. Approaching 5,000 feet. Roger, continue descent to 3,000 feet now. We descend 3,000 feet. 3000 bleu. Check. Radar, buongiorno, Tyrolean 003, Rosca 7 Lehman passing 2,500. Buongiorno, Tyrolean 003, continue climb level 130. 1,000 to go. Et check. Turn on left heading 070, descend 2000 and clear ILS. Sul approccione 04 right, report established. Left heading 070, we descend 2000 and cleared ILS 04 right, report established. Alors, 07. Tyrolean 003, contact 120, decimal 725. Ciao. Ouais. 20725, ciao, Tyrolean 003. Bloc bleu, glide bleu 4 doigts, les pions, plus tout. Et Check. donc à 2000. Ça fait 3, ça fait dans les 6 nautiques et des brouettes pour l'interception. Et 1,000 to go. Check. Speed Star. Check. Lockstar. Check. Alt. Check. 2,000. Allez, flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Préparez-vous pour l'atterrissage. 89, lock. Check.
Confirm established. We are established localizer only. Roger, 7 miles from touchdown, contact Venice Tower 120.2, bonjour. 120.2. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur, à la prochaine. Prochaine. Ça va? Ouais, Venice Tower, buongiorno. We are established localizer 04 right, Zulu. Bonjour. Runway 04 right, clear to land, wind 160 degrees 4 knots. Ouais, 04 right. Laps 2. Speed checked. Flex 2. Non, contatto radar, Manage, posizione j'ai November mis 2, pour contatti. Checked et passing tutto al domicile. Pas de point. Tata 124.05 al podio. Gear down. Laps 3. Speed checked. Flaps 3. Right, rentrée. Laps 1000. Speed checked. Flaps full. et landing checklist. Landing checklist. Cam memo. Landing no blue. Cabine. Ready. Landing checklist complete. Merci. Allez, j'enlève la go. Ouais, je suis prêt. Et toi, non. Check. Venice Tower, Qatari 126. Qatari 126, Venice Tower, good day. Very good day, my Qatari 126, holding 500. 04 right. Stabilize and clear. Still waiting for the cam and let you know when we are fully ready. Roger, call me back ready. 400. Thank you. Land. Checked. 100 above. Check. Minimum 200. You. Venice Tower, Qatari 126, fully ready for 50, depart. 40, 30, 20. Qatari 126, Retard. line up and wait. Retard. 04 right, Retard. My Alpha, line up and wait runway 04 right, Qatari Spiders. 126. Reverse green. Break low. Je laisse freiner, puis deuxième à gauche, ça sera bien. Ouais. Seventy knots. Et le braking. Auto brake off. Checked. Et je fais gaffe à la piste. Tac. Cross 04 left 2 kilo, contact ground 121.705. We cross 04 left 2 kilo and we've gone 1 Approaching 2 right. Ok, on a autorisé. Kilo, c'est juste en face. Et il n'y a personne à gauche. sur la Qatari piste. 126, runway 04 right, clear for takeoff, wind 170 degrees 3 knots. Clear for takeoff runway 04 right, Qatari 126. Ground hello. We are vacating 04 left kilo. Alpha Lima Echo 85, push Santa Cruz, information Oscar, Unit 1005, stand by for clearance. Buongiorno, continue on Kilo 3, Mike, Quebec, Victor, stand 366. So we continue kilo 3, Mike, Quebec, Victor, understand 366. Putain, c'est au large. Plutôt cool. Information Oscar, Unit 1005. We are Kilo 3. Alors, Mike. Lufthansa 5 Lima, clear to Frankfurt via Rocky Bay taxi departure, climb to 4,000 feet and squawk 1,000. Alors, after landing checklist, radar, predictive wind shear. After landing checklist complete. Lufthansa 5 Lima, ready back correct. Ouais, du coup, j'ai pas regardé, j'étais tellement persuadé qu'on Dire allait ça. être Ouais, il y a du contact. Wiwo au large, ouais. Ok. Alors, park break. Non.